Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke Afwan Channel. Ya, bagi para YouTuber pemula, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sukseskan semua. Amin. Dan marilah kita saksikan irama Al-Fatihah, yang pastinya ini irama Al-Fatihah menyejukkan hati. Jangan lupa subscribe and like and share. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, lanjut terus. Pokoknya nonton terus ya. Kita akan lanjut irama baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, lanjut lagi irama baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita lanjut lagi ya. Lagu baru lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kita lanjut lagi. Ya, ini irama mau dibilang karangan sendiri, ya nggak tahu lah pokoknya.
kita sama-sama dengar. Apa pernah didengar atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut lagi ya. Ini irama. Nah, ini irama mungkin sudah sering kita dengar. Tidak apa-apa ya. Kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih telah menonton channel Afwa. Oh, salah nih. Ya, kita lanjut ya. Ini iramanya irama sudah umum. Jadi enggak apa-apa, kita ulang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih telah menonton channel kami, yaitu Afwan Channel ya. Pesan kami bagi seluruh YouTuber pemula, sukses selalu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sukseskan kita semua. Jadi ini guys, suasananya suasana alam ya, suasana segar. Jadi kami sengaja pilih suasana seperti ini karena sesuai dengan iramanya tadi ya yang kita dengar. Ya, itu yang saya bilang ya, enggak tahu nanti yang mendengarnya nanti. Jadi kami sengaja pilih yang suasana yang luar biasa. Nah, ini mengingatkan kita di mana kita waktu masa kecil ya. Pesan saya bagi seluruh penonton ya, jangan lupa subscribe and share karena subscribe itu hanya gratis. Terima kasih ya. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.